अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 11 मश्क सुकून। सबक शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वाले नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भी शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। सबक शुरू करने से पहले एक लफ्ज़ मैं आपको पहले बताती हूँ। देखें, अलिफ बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर भी कोई हरकत नहीं है, इसके नीचे भी कोई हरकत नहीं है, तो ये अलिफ पढ़ा जाएगा। अब जैसे ही अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाएगी, अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाएगी तो वो अलिफ नहीं रहेगा, वो हमज़ा पढ़ा जाएगा, वो हमज़ा पढ़ा जाएगा। अब जैसे कि ये हमज़ा है और ये शीन है, शीन, ये वाली आवाज़ आनी चाहिए शीन को पढ़ते हुए। शीन, शीन साकिन है, यानी कि शीन के ऊपर जज़म है। ये जो दाल की तरह मुड़ा हुआ होता है, छोटी सी दाल की शक्ल के जैसा, इसको जज़म कहते हैं। जज़म वाला हर्फ अपने पहले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ा जाता है। हमज़ा शीन ज़बर अश, एक बार जज़म वाला हर्फ एक बार पढ़ा जाएगा, अश। अब अगला लफ्ज़ है ता, ता के साथ है देखें अलिफ। अगर अलिफ हो और अलिफ से पहले ज़बर हो तो हरूफ़े मद्दा होता है। हरूफ़े मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। ता अलिफ ज़बर ता, ये पढ़ा गया था अश, ये पढ़ा गया ता, अश ता। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़बर तन। यहाँ हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि हरूफ़े हल्की है, इसलिए हम यहाँ गुन्ना अदा नहीं करेंगे। अगर के हमें आगे जोड़ के नहीं पढ़ना होता तो फिर हम यहाँ पर गुन्ना अदा करते। हमने ये लाइन एक साथ पढ़नी है, यानी कि लफ्ज़ों को जोड़ कर पढ़ना है, तो इसलिए तनवीन पे हमने गुन्ना नहीं करना है। हम इसको पढ़ेंगे अश्तातन, अश्तातन। हरूफ़े हल्की है, गुन्ना अदा नहीं किया। अब अगला लफ्ज़ है हमज़ा और यह है तो। तो हरूफ़े कलकला में से ये लफ्ज़ है तो। जो 5 अल्फाज मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं, उन 5 अल्फाज के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो वो हरूफ़े कलकला होता है। इक़, हमज़ा तो ज़ेर इक़, कलकला यानी कि आवाज़ पलट कर वापस आएगी। आवाज़ को या होंठों को कलकला करते वक्त हिलाना नहीं है। अगर जब आप होंठों को हिला देंगे तो वहाँ पे कोई ज़बर या पेश आप लोगों का लगने का अंदेशा हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको वहीं पे आवाज़ को, अपने होंठों को रोक के रखेंगे, इतो, अगर आप होंठों को हिला देंगे इता, या लफ्ज़ को, ज़बान को वहाँ से हिला देंगे, इता बन जाएगा। हमने इता नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है इतो। सिर्फ ज़बान को हिलाना है, होंठों को नहीं हिलाना। इतो। आइन के ऊपर खड़ी ज़बर, खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। आइन खड़ी ज़बर आ। आप लोग इसको खड़ी ज़बर भी पढ़ सकते हैं, खड़ा ज़बर भी पढ़ सकते हैं। जो आप लोगों की ज़बान पर आसानी से चढ़ जाए वही उसी तरह आपने इसको पढ़ना है। आइन खड़ी ज़बर आ, कलकला करेंगे यहाँ एक आ। मीम दो पेश मुन, तनवीन पे हमने गुन्ना अदा नहीं किया क्योंकि हरूफ़े हल्की आ गया। एक आमुन। अब हमज़ा है, हमज़ा की आवाज़ अलग से आएगी
اور عین کی آواز بالکل ہمارا جو حلق ہے وہاں سے آئے گی، تاکہ حمزہ الگ واضح ہو اور عین الگ واضح ہو۔ حمزہ عین زبر آ، یہاں پر غلطی کیا کر دیتے ہیں کچھ بچے، اس کو پڑھتے ہیں آ آ، حمزہ کی آواز الگ سے آئے، یعنی کہ منہ ہمارا کھلا رہے گا آ، پھر آواز یہ دونوں ان کی آواز اچھے سے آئے گی۔ آ، نون الف زبر نا، حروف مدہ ہے اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے، نا۔ اعنا، با دو زبر بن، اعنابن، کلکلا نہیں، غنہ نہیں کیا کیونکہ حروف ہلکی آ گیا آگے۔ اعنابن، حمزہ فا زبر اف، فا کا جو ساؤنڈ ہے یہ والا ساؤنڈ آنا چاہیے، اف۔ واو الف زبر وا، ہونٹوں کو گول کر کے اس کو پڑھنا ہے، وا، تو اچھا تلفظ آئے گا۔ واو الف زبر وا، اف وا، جیم دو زبر جن، افواجن۔ اب کیونکہ یہ لائن یہاں ختم ہو گئی ہے، اب میں یہاں آپ کو اگلا لفظ وف کرنا سکھا دیتی ہوں، افواجن۔ جب ہم یہاں وف کریں گے، دیکھیں اگر میں نے اس لائن کو جاری رکھتے ہوئے آگے آنا تھا تو یہاں آگے بھی حروف ہلکی تھا، اس لیے میں ابھی آپ لوگوں کو یہ لائن کل کے سبق میں بتاؤں گی۔ آج کے سبق میں اس لائن کو یہاں آپ کو وف کرنا بتاتی ہوں۔ افواجن، غنہ ادا کیا ہے کیونکہ ہم نے یہاں وف کر دینا ہے، کیونکہ ہم نے اگلے لفظ کو جاری نہیں رکھنا۔ اس کو ہم پڑھیں گے اب وقف میں، افواجا، آخر میں حروف مدہ بن جائے گا، یعنی کہ دو زبر ختم ہو جائیں گے، ایک زبر رہ جائے گا۔ جب ایک زبر ہوتا ہے، الف سے پہلے ایک زبر ہو تو حروف مدہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے سبق میں یہ لکھ کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو حروف مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف مدہ بن جائے گا، افواجا۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ لائن پوری پڑھ کے بتاتی ہوں، یعنی کہ میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لفظ جوڑ کر پڑھنا آ جائے۔ اشتاتن، اطعام، اعنابن، افواجا، افواجا۔ دیکھیں آخر میں حروف مدہ پڑھا گیا ہے۔ آج کا سبق، آج ایک لائن میں نے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر اس کو دھیان کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ میں نے آسان الفاظ کے ساتھ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو سکھاؤں۔ سبق سمجھ میں آ جاتا ہے تو دعا کر دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔